AFC in FM. AFC in FM. Automatic control, frequency control. And radio equipment, automatic AFC is also called automatic fine tuning. Is a method or circuit to keep a resonant. What is AFC in radio? Kita tengok sini. Is employed in radio television receiver, FM transmitter, to maintain frequency stability. Okay, AFC ni to maintain frequency stability. Alright, so inilah peranan dia lah dekat dalam peranan AFC dalam litar FM. Baik, kemudian kita teruskan lagi. Kemudian kita start dengan slope detector. Kita start dengan slope detector dan apa peranan dia ialah make use of tune circuit and diode detector to convert frequency variation into voltage variation. Okay. Sekarang ni inilah sebab dia dah tempat di modulator. Memang semua pun untuk convert frequency variation into voltage variation. The main difficulty with slope detector lies in tuning them. So dalam kes ni, ini ialah litar basic dia. Okey, litar ni awak kena hafal. Kalau awak tak boleh tak payah hafal tapi boleh ingat, ni apa? Ini simbol apa ni? Kat yang mula-mula ni T1 ni apa? T1 ni apa? Dayu. Transformer. Transformer apa? Jenis apa? Sekejap tengok balik. Kebiasaan ni jenis apa? Step up. Step up? Ya ke step up? Sekejap. Tak sure. Okey, kebiasaannya apabila awak bermain dengan alat elektronik awak ni tak perlu pun voltage supply yang tinggi. So katakanlah sini supply 240, yang ni ialah step down. Bermakna awak akan dapat dalam lebih kurang 12 volt macam tu je untuk supply all the equipment electronic part dalam ni. Kalau awak supply 240 ataupun pergi step up ataupun awak kata nak step up daripada 12 kepada 240, mengarut lah. Sebab alat-alat elektronik, kebiasaannya kalau awak tengok VCC, awak tengok schematic diagram, semua sama ada 9 volt ataupun 12 volt. 12 volt tu maksimum lah. 12 volt maksimum. So ini boleh jadi ialah step down transformer. Okay, so apa yang kita nak confirmkan dekat sini ialah litar ni. Dia kata diode, slow make use of tune circuit and diode detector. So dia ada diode detector. Diode ni dia tak nak bagi arus patah balik ke belakang kan. Dia cuma arus lepas ke depan saja. Dan R1 dengan C2 ni ialah dia punya main circuit dia. Mana tiga benda ni dia punya main circuit dia lah. Yang ni sambungan ni macam mana? R1 dengan C2 ni. Sambungan ni jenis apa ni? Sambungan jenis apa ni? Parallel. Okay. So, dia bukan siri, dia adalah parallel sebab dia sambung kepada bumi ni. Paling ketara sekali dia bila dua-dua ujung ni adalah sambung kepada bumi. Yang ni pun pergi pada bumi, yang ni pun pergi bumi, bermakna ini adalah parallel. Okay, so awak kena ingat dia punya litar. Awak kalau untuk praktis awak lukis litar dia ni dan tulis peranan dia. Briefly explain how it works. Okay, kemudian yang ni lah bila proses of the charging dengan discharging dekat C1 ni. Okay, proses of discharging dengan charging of the dekat C1 ni. Apa tujuan charging dengan discharging ni? Apa tujuan charging dengan discharging? Hello? Anybody? Alis, apa tujuan dia Alis? Tak sure saya. Siapa? Amir. Adik Amir.
Kami Farhan kat tempat lain. Hidayu ada Hidayu. Ayuni. Yes, sir. Apa tujuan dia? Tak tahu, sir. Lain siapa lagi yang tahu? Siapa tahu? Prakash tahu Prakash? Tengku Ajmal tahu. Kenapa awak belajar dekat circuit analysis? Awak belajar kapasitor ni dekat mana? Hello? Awak belajar pasal kapasitor ni dekat mana? Instrumentation ke, circuit analysis ke, analog circuit ke? Analog electronics. Analog elektronik kan? Ini apa yang awak belajar pasal kapasitor ni? Dia boleh act sebagai filter, sir. Dia boleh bertindak sebagai filter. Ya, betul. Kenapa? Macam mana dia bertindak sebagai filter? Filter of apa? Dia filter apa? Apa tujuan proses charging dengan discharging? Awak cari berapa nilai I, IT kan? Masa dia proses charging dengan discharging, betul? Awak dapat nilai I dia berapa kan? Adakah calculation untuk dapatkan proses charging dengan discharging ni? Ada belajar tak? Ada belajar tak? Siapa boleh jawab? Saya tanya ada belajar ke tak, itu je. Ayuni, apa cerita ni? Yes, sir. Apa awak ada belajar dah yang ni pasal yang kapasitor? Saya rasa tak ada kot kalau yang discharging dan charging. Tak ada. Proses charging dan discharging tak belajar. Macam mana awak kena cari I, dia punya nilai I apa semua tu, nilai arus apa semua tu, tak ada Tak sure, sir. Awak diploma ke apa? Diploma. Habis tu tak ada belajar? Dah lupa, sir. When an increased DC voltage is supplied to a discharge capacitor, the capacitor draw what is called a charging current and charge up. When this voltage is reduced, the capacitor begin to discharge in the opposite direction. And then you nampak proses charging dengan discharging yang mana pada masa ni dia mengalihkan arus dan when the capacitor is connected circuit with direct current source to process which is called charging and discharging the capacitor. What is the difference? Is that charge is to place a burden upon to assign a duty for horizontal to one, the discharge is to accomplish or complete as application. Okay. Saya tak faham kalau awak tak belajar lagi ada proses charging. Dalam komputer ada proses charging dengan discharging. Bila Prakash kata filter, semasa dia proses charging, dia masa itulah dia bertindak filter the current. Dia melambatkan, is delaying the flow of the current melalui D1 ni. Kenapa? Sebab dia tak nak bagi arus yang masuk selepas transformer ni masuk terkejut kepada D1 ni. Itulah dia punya proses, itulah dia punya filter. Dia punya filter the current supaya tidak masuk secara mengejut. Okay, dia akan charge dulu. Tapi benda charging ni dalam a few, tak tahulah, mungkin microsecond ke millisecond ke. Saya rasa dalam microsecond lah kot. Kan, kalau lama sangat kan orang ingat tak function lah benda tu. Second tak function lah. Tapi dia filter current. Lepas tu bila dia dah charge and then dia nak release the current, ini baru dia release, dia discharge the current. Dia discharge the current baru dia flow. Dia current tu akan lalu. So masa proses of discharging tu dia stop. Tu yang dimasukkan dengan ayat ni. Is that charge is to place a burden. To place a burden upon, to assign ataupun maknanya upon to untuk mengalihkan, untuk melepaskan arus lah. Dia akan place a burden. Maknanya semasa proses charging dia sekat arus dulu sampai kapasitor tu penuh baru dia release. Okay, benda tu berlaku dalam a few
mungkin microsecond, cepatlah benda tu berlaku cepat. Mana dia tak bagi arus mengejut kat situ. Sebab tu dia ada bagi tahu sini voltage across C1. Masa lower frequency produce lower voltage, bila dia high frequency dia produce high voltage. Inilah proses charging dengan discharging lah. Dia terlibat juga dengan frekuensi. Okay. So and then kemudian kita ada pulse averaging discriminator. Okay, dia menggunakan zero crossing detector to the detector one shot multi vibrator and low pass filter in order to recover the original modulating signal. Okay. Lain-lain tu dia tak ada cerita apa sangat. Pulse averaging is a very high quality frequency demodulator. Ini biasalah, general statement lah. Okay, originally this was limited to expensive telemetry and ini pun sama. With survivability of low cost ICs, this is used in many electronic product. Okay, apa yang dia ceritakan tu ialah dia dapat ni dalam sambungan yang berterutan series ni. Dan awak nampak dekat sini ialah low pass filter, dia menggunakan RC circuit. Bila awak dekat analog circuit ataupun circuit analysis ataupun instrumentation ke apa yang awak belajar berkaitan dengan RC circuit? Prakash, apa you belajar dekat RC circuit? Apa you belajar pasal RC circuit? You cuma cari nilai R, you cuma cari nilai C. Apa peranan-peranan lain tak ada? Prakash. So dia boleh high frequency signals boleh pass through, tapi yang capacitor tu dia block low frequency also. Dia block low frequency tapi dia benarkan high frequency. Okay, kalau kita tengok kat sini kalau kita tengok kat sini the zero lepas yang ni tak cerita pun, dia tak cerita apa sama ada high frequency ke low frequency. Tapi kalau kita patah balik dekat sini, cuma yang membezakan dia lah yang ni ialah selari. Yang dekat pulse averaging dia punya kapasitor dia ialah siri. Okay, ini ialah siri. Okay, baik. Inilah contoh data dia. Dan kalau kita compare, sebenarnya bila dia punya peranan dia sama untuk recover the original modulating signal. Proses dia dengan dekat sini pun lebih kurang samalah juga bila dia melibatkan kapasitor. Tapi yang ni dekat transformer ni, dekat input. Ini dekat input Ini dekat input, dekat mula-mula. Alright. Bila dia kata lower frequency produce lower voltage dan high frequency produce high voltage. So yang ni ialah maknanya kalau ikut kata Prakash, dia membenarkan hanya high frequency dan dia filter out the low frequency. Macam tu maksud you? Prakash? Hello Prakash? Yang itu high pass filter sir. Okay, kita tengok dekat internet. Ada tak ada apa-apa information dengan pulse averaging averaging discriminator. Okay, zero crossing detector is sometimes known as pulse averaging discriminator. The rationale behind this is to use the output of the zero crossing detector to generate a pulse train with an average value that is proportional to frequency of the input signal. Is proportional to the bermakna sekarang frekuensi berkadar terus dengan frekuensi of the input signal. Maknanya dia sama ada frekuensi tinggi ataupun frekuensi rendah, dia akan generate jugalah kan, dia akan generate pulse. Statement ni bagus explanation ni bagus kan. Explanation ni lah yang boleh orang bila cerita briefly, cerita pasal pulse averaging ataupun kita panggil zero crossing detector with average value that is proportional. Okay, dekat sini kita, what is the function of FM discriminator?
distinguish message for user network call control from other message. Yang ni tak apa teknik used in FM. A simple and effective FM technique involve a high pass filter for FM to AM conversion followed by an AM demodulator. A high pass filter lah, frequency bukan high pass frequency, bukan high frequency based FM demodulator is proceed by a limiter to prevent amplitude variation from contributing error to the modulation signal. Okay, yang ni pun bagus. Ini punya statement ni. Mana teknik involved in high pass filter for FM to AM conversion. Okay. Yang lain-lain yang ni pun okey juga. The part of FM receiver that extract the desired signal from an incoming FM wave by changing frequency variation into amplitude modulation. Yang ni pun bagus juga. Discriminator in the FM receiver ni. Alright, so kita boleh guna istilah semua maklumat yang dalam internet tadi untuk kita briefly explain berkenaan dengan pass averaging discriminator. So dalam Lita ni dia punya the main part dia lah zero crossing detector ni dan juga low pass filter ni. Low pass filter ni dia menggunakan RC circuit of the low, dipanggil high pass filter. Dia panggil ni low pass filter. Tapi dalam internet tu dia bagi tahu low high pass filter. So boleh check. Kalau kita nak tengok Lita apa yang digunakan, kita boleh tengok dekat image. Yang ni nampak yang ni dia guna kaedah ni RC circuit. Samalah macam sama mana. Yang ni slope detector. Okay, yang ni slope detector. Low frequency produce low voltage. Sama lah daripada sini. Inilah contoh dia punya Lita lah, slope detector simulation. Okay, kemudian ni lah Foster-Seeley discriminator. Foster-Seeley, yang ni ialah pass averaging discriminator. Alright, benda yang sama je. Kemudian you ada quadrature detector dan you ada phase lock loop. Ni daripada sini you question in the result, what happened to the output signal if C2 is changed to 0.001 microfarad atau 0.1. Okay. So ni pun boleh buat quiz juga ni kalau soalan ni. In the slope detector, what happened to the output signal if C2 is changed? Okay, observe the output waveform. Kat mana output tak ada. Okay, benda yang sama dalam nota kita. Okay, yang pass averaging, kemudian kita ada quadrature detector. Probably the single most widely used FM demodulator. Dua kali is primarily used, ni general statement. Kemudian this detector used in some juga macam mana dia bekerja. The quadrature detector use a phase shift circuit to produce a phase shift of 0 degree at the unmodulated carrier frequency. Dia masalah nota ni dia terlampau general. Okay, dia akan menggunakan konsep Lita ni. Kalau yang tadi tu quadrature ni sama tak? Sama kan? Sama. Dekat sini dia menggunakan LC circuit. Okay, LC circuit. So dekat sini macam mana dia kena? Dia kata it use phase shift circuit to produce phase. Sama je dia bagi tahu sini, detector brand sama di sini. Tak ada pun bagi tahu pasal pasal dia punya macam mana dia memilih. Sebenarnya dia detect kosongan, dia different of 0 degree and 90 degree ni. So macam kita ambil quadrature detector. Okay, kita ada yang macam ni kita punya tadi. Kita ada macam yang ni LC circuit
Macam mana dia bertindak antara kosong dengan 90 degree tu? Quadrature detector. Okay, yang ni dia cerita in quadrature detector, the receive FM signal is split into two signal. One of the two signal is then passed through a high reactant capacitor which shift the phase of that signal by 90 degrees. Okay, ini penting. Ini dia punya how it works. Okay, how does the quadrature demodulator works? Quadrature demodulator use two reference signals separated by 90 degree of phase along with two multiplier. Ada multiplier ke ni? Pass low pass filter, phase detector. Yang ni dalam phase detector kot. And two low pass filter to generate I and Q demodulated waveform. Apa itu I and Q? I and Q ni, apa dia I and Q? I and Q ni ialah dia dua, dia akan satu input I and Q. Apa dia I and Q? Tak boleh nak ni lah. Kalau ni dia bagi tahu apa? Ini benda yang lebih kurang sama. Okey, yang ni ada kapasitor sini, lepas tu dia ada kapasitor ni dengan induktor ni. Dan dia akan, sini ialah phase detector, phase detector, kemudian ni ada low pass filter. Okey. Number of energy used today detection brief the technique of quadrature detection. And coil with compressed take an input signal V1 and change its phase. The phase shift signal is V2, V1 and V2 are both applied to input of a mixer. The output of the mixer is low pass filter to yield the detected signal from the signal processing. So senang cerita, kita ambil yang statement yang ni lah statement ni paling mudah senang. The received frequency is split into two signal. One of the two signal is then passed through a high reactant capacitor which shift the phase of that signal by 90 degrees. Okay, bermakna kalau salah satu ni masuk, dia akan melalui phase detector dan dia akan ditukarkan di phase shift ni macam mana, shift ni apa? Bukan ditukar, di shift tu apa bahasa Malaysia? Shift tu apa? Di phase shift, apa dia kita panggil? Diterbalikkan, ditimbal, tak apa bahasa Malaysia dia, lupa dah. Phase shift lah, senang phase shift daripada 0 pada 90 degree dekat dalam ni, dan baru dia akan melalui low pass filter, pass averaging low pass filter ni. So dekat sini ialah RC circuit dalam bentuk siri juga. Bermakna sekarang quadrature dan juga discriminator ni pass averaging ni adalah sama kan? Sama. Dia menggunakan RC circuit untuk dia punya low pass filter. Kemudian kita ada phase lock loop. Phase lock loop ataupun kita panggil PLL. PLL ni dia ada 3 basic element yang mana dipanggil phase detector, low pass filter dan voltage control oscillator. So apa fungsi dia? Yang ni pun tak ada cerita pasal macam mana dia bekerja. Dia cuma cerita berkenaan dengan benda ni, berkenaan dengan dalam litar tu dia ada 3 perkara ni. Dan kalau awak tak ada litar. Okay, so kalau kita tengok dalam internet, kita nak tengok litar dia, apa litar dekat low pass filter. Saya rasa masih lagi phase lock loop circuit FM demodulator. Is primarily using tracking and phase of frequency, the phase and frequency of the carrier component of an incoming FM signal. They are also useful for synchronized demodulation of AM, suppressed carrier signal or signal with few
few circle of pilot area. Ada lain tak? How the 7 nanometer, how the modulator used for, how PA can be used in frequency demodulation. Okay. The output from DAC. DAC ni apa? Digital to envelope, digital to analog converter, DAC. The output from DAC, output dia, bila dah convert kepada analog converter, bila dah daripada digital kepada envelope, is used as frequency demodulator output. A phase lock loop is another commonly used block in digital electronic. The phase block is capable of generating a signal of VCO frequency with a frequency which is the same as the frequency of the input signal, frequency input, FIN ni frequency input yang ni bagi tahu apa? Dekat sini dia phase lock loop or phase lock loop is a control system that generate an output signal whose phase is related to the phase of the input signal. Bermakna sekarang dia VCO, voltage, VCO panggil apa? Oscillator, apa? Voltage control oscillator. Okay, voltage control oscillator ni dia generate semula signal, dia generate the output signal whose phase is related to the phase of the input signal. Okay, VCO yang di dalam ni, peranan VCO yang feedback kan, dia masuk ni keluar ni output signal ni, output signal selepas melalui low pass filter So bila dia feedback masuk balik VCO, dia boleh create signal yang phase dia sama dengan input. Itu maksud dia. Bila dia keluar, dia katalah phase pada masa tu ialah 90 degree. And then VCO ni dia boleh generate the signal, the same signal with the same phase. Okay, the same phase of the input signal. Okay, boleh maknanya dekat sini peranan yang paling besar dia ialah VCO ni lah. Yang phase detector ni dia akan detect punya input signal punya phase dan dia akan go through melalui low pass filter, dan bila keluar sama ada dia akan recover di modulating signal ataupun dia akan, kalau dia ada masalah, dia akan feedback masuk ke VCO ni yang mana dia akan generate the same frequency as the input, FM input. Okay, so peranan paling besar sekali dekat VCO ni. Inilah PLL. Okay, the primary job of the phase detector is to compare the two input signal. Okay, to compare the two input signal and generate an output signal that when filtered will control the voltage control oscillator. So ni adalah peranan lah. The primary job ni yang utama sekali, dia punya phase lock loop. So if there is a phase or frequency difference between the FM input and VCO signal, the phase detector output varies in proportional to the difference. Okay, dia bila ada perbezaan sama ada perbezaan dari segi dari parameter frekuensi ataupun daripada parameter phase ni, dia bila ada difference, so the phase detector output varies the proportional. So dia kata bila varies in proportional ni, dia akan adjust itself to the different bila dia mengikut perbezaan tersebut. Itu maksud dia. The filtered output adjust the VCO frequency in an attempt to correct for the original frequency or phase different. Ni maksud dia. Ni yang dikatakan, yang bawah ni yang dikatakan dia adjust itself. Dia adjust itself to the original frequency or phase different. Right, this DC control voltage called the error signal is also the feedback in the circuit. So when no input signal is applied, the phase detector and low power output are zero. Okay, the VCO then operate at that is called a free running frequency, normal operating frequency as determined by internal frequency determining component. So inilah general statement berkenaan dengan
result daripada bila dia dah detect different tu. Free running frequency. Okay, then operate at what is called the free running frequency. Bermakna bila dekat yang statement dekat bawah ni adalah merujuk kepada bila output bila tak ada input bila tak ada input signal dan the output are zero, so dia akan bertindak sebagai free running frequency. Okay, kemudian kita sentuh habis cerita pasal FM demodulator. Ada 4 jenis ni, dan 4 jenis litar ni saya nak awak hafal dan praktis lukis litar dia dan briefly explain. Kalau awak nota tambahan, buat nota tambahan. Okay, kemudian kita ada noise. Dalam noise, macam mana dia nak control noise dalam FM, macam mana dia nak control noise. Dia ada process of controlling the noise. Dia panggil pre-emphasis dengan de-emphasis. Okay, mula-mula ni kita tengok dalam noise ni is interference generated by lightning, motor. Ini apa jenis noise ni? Noise is interference generated by lightning, motors, automatic ignition system, power line switching that produce transition signal. Apa jenis noise ni? Apa jenis noise? Hello? Apa jenis noise weh? Nadira, Aida Nadira. Ya, saya. Apa jenis noise tu? Internal. Internal? Internal mana, berdasarkan apa awak kata dia internal? Kau main teka je. Yang ni, apa jenis noise ni? External. Okay, so masa bila dia berlaku ni? Masa bila? Kalau external, awak kata external, masa bila dia berlaku? Benda ni efek pada signal tu masa bila? Masa bila? Nadira, masa bila Nadira? Ashikin. Ashikin. Maksud saya macam tu. Yelah, benda ni external ni masa bila dia efek? Masa bila dia efek signal tu? Masa kat input lah kan. Masa kat input kat mana? Masa dia transmit, bila proses wireless, dia transmit daripada antena dan kepada receiver antena dekat free space. Dekat free space tu lah dia berlaku benda ni. Mana boleh main masa dalam, kalau dah external, mana boleh dia masuk dalam sistem. Dia cuma akan ganggu masa proses. Kalau di kabel, bukan antena, okey, dia tak ada. Gangguan ni tak ada. Kalau di kabel, dia disambung dengan kabel. Tapi kalau dia wireless, dia transmit melalui antena dan receive pada antena, benda gangguan ni akan berlaku. Memang ada. Okay, noise is typically narrow spike of voltage with high frequency. Noise voltage spike add to a signal and interfere with it. Some noise completely obligate signal information. Okay, saya nak habiskan kelas ni segera. Sebab kalau yang pergi IED dah keluar apa semua, sama-sama jugalah. Okay, nota yang berkaitan dengan noise ni ialah berkenaan dengan benda ni. Okay, awak punya signal ni dia ada dalam spek dia. Spek dia ada dalam lingkungan spek dia lah. Okay, di antara daripada voltage plus hingga voltage minus. Ini ialah standard. Ini ialah macam mana standard signal awak. Kemudian tiba-tiba disebabkan oleh noise, external noise, so dia akan berlaku spike. Noise spike ni maknanya bila terganggu, signal ni akan sama ada dia akan tiba-tiba terenjat ke apa ke, atau dia akan berlaku spike. Spike ni yang dia tak nak sebenarnya. Dia tak nak spike ni. Okay. FM, okay, yang dalam titik daripada positif, voltage positif dot ni sehingga negatif voltage dipanggil FM signal allow to pass.
Okey, bila dia keluar daripada spek ni, specification ataupun ruang lingkup ni, dia terkeluar, dikonsiderkan ada spike dan spike tersebut adalah dikonsiderkan sebagai noise. Okey. Ruang lingkup ni dipanggil apa? Dia panggil clip off. So mana amplitude variation above this label are clip off. Amplitude variation below this label are clip off. Mana dibuang. Lebih daripada kawasan ni dia akan dibuang. Sebab tu dekat sini dia bagi tahu this amplitude clipping does not affect the information content of the FM signal since it is contained solely within the frequency variation of the carrier. Bermakna dia kata walaupun ada spike ni, dia tidak mengganggu keseluruhan ataupun the original information. Okay, dia tidak merubah apa-apa sangatlah, tapi dia cuma ada gangguan sikit-sikit yang kita nampak sebagai gangguan sampingan. Dekat FM receiver contain limited skirt that deliberately restrict the amplitude of the receive signal. Yang ni ialah bila jadi macam ni, bila ada spike je ni, dekat FM receiver ni dia ada limiter skirt. Sebab bila limiter skirt dia, fungsi dia inilah, dia akan clip off. Itu fungsi limiter skirt. Okay, kemudian with FM there is a non-uniform noise distribution. Okay, bentuk yang tak sekata, non-uniform noise distribution. Yang noise ni bentuk yang tak sekata. So bila the high frequency suffer more noise than the lower frequency, the situation become more complex due to the amplitude of the signal at higher frequency are smaller than at the lower frequency. Contohnya dekat sini lah. Dia melibatkan signal to noise ratio. Apabila signal to noise ratio yang dekat low frequency, ni low, ni lah uniform label dengan uniform label yang ni dengan yang bawah ni dia panggil uniform label. Dan bila signal to noise ratio dekat low frequency berbanding dengan high frequency ni, dia tak sama. Dia punya ratio dia tak sama. Dia punya ratio tu tak sama. Signal to noise ratio dekat low frequency dengan high frequency dia tak sama. Sepatutnya dia flat. Bila flat maknanya dia patutnya sama lah. Okay, that's for an information signal with uniform signal label. Bila dikatakan uniform signal label, bermakna dia ni uniform label. Yang bawah ni pun uniform label. Yang ni untuk high frequency, yang ni lah low frequency. So the signal to noise ratio is also non-uniform. Thus, the SNR for higher modulating frequency are lower than SNR for the low frequency. The SNR for higher modulating frequency are lower. So dekat inilah ni maksud dia. Then the SNR for the lower frequency. Yang ni ratio of the signal and noise dekat low frequency lebih besar berbanding dengan dekat high frequency. Okay, so yang ni tanpa pre-emphasis. Bila dia buat, bila dengan pre-emphasis dia akan samakan dia. Sama labelkan dia. Dan the combined solution, the high frequency signal are emphasized or boosted in amplitude of the transmitter prior to performing modulation, and then they emphasize or alternate during the modulation at receiver. Bermakna sekarang bila dia dah bila ini proses of the pre-emphasis ni ialah dekat transmitter, So the combined effect of the pre-emphasis and deep-emphasis is to increase the signal to noise ratio for the high frequency component during transmission. So ini dekat transmitter, so that they will stronger and not mixed not masked by noise. Maknanya tidak diseliputi dengan noise. Itu maksudnya not masked by, tidak di cover dengan banyak dengan noise ke apa ke. So itu tujuan pre-emphasis. Okay, bermakna dia nak mengurangkan noise yang macam spike noise tadi tu. Okay, so beli inilah comparison process of pre-emphasis. Yang mana yang ni without, yang ni lah with pre-emphasis. Okay, de-emphasis, bila de-emphasis ni ialah dia punya summary lah pre-emphasis. Okay, de-emphasis lah return the frequency response to its normal flat label. Bila dalam case de-emphasis ni dia tak ada gambar pun, dia tak ada gambar kan. Dia tak ada gambar. Kalau kita patah balik kat sini,
dia akan normal kepada uniform label ni. Bermakna hitam ni normal. Dia akan bila dekat D-emphasis dia akan normal pada sini. Okay, awak boleh bayangkan yang semasa proses pre-emphasis yang normal signal label ni dia diproses, disentuh, diambil untuk diproses supaya berlaku persamaan ratio of signal dengan noise dekat lower frequency dengan high frequency. Tetapi bila the process of de-emphasis, dia akan labelkan semula uniform ni. Uniform signal label ni, dia akan labelkan semula. Uniform signal label. Maknanya garis hitam dengan garis bawah, atas dan bawah untuk high frequency dan low frequency ni akan jadi sama. Kenapa ada orang masuk ke keluar? Okey, itu cerita pasal pre-emphasis dengan de-emphasis. De-emphasis dekat low pass filter lah yang buat. Kalau dekat pre-emphasis dekat high pass filter, differentiator dengan integrator. Nampak? Apa yang awak belajar ODE pasal differentiate dengan integrate tu, semua benda ni berlaku dalam awak punya teknologi yang digunakan sekarang. Okey, bila berkaitan dengan lita, pre-emphasis dengan emphasis ini ialah lita ni. Yang ni ialah RC, ini apa? Siri ke parallel. Yang bawah ni ialah siri, yang atas ni ialah parallel. Okey. RC circuit dan circuit capacitor yang dipakai dia ialah jenis electrolyte. Dia selalu guna electrolyte sebab dia boleh charging, process of charging dengan discharging tu lebih besar. Lebih besar, so dia mengambil masa sikit lah. So dia suruh dapatkan, inilah formula-formula untuk dapatkan dia punya frekuensi. Bila yang ni ialah pada high frequency, yang ni ialah pada lower frequency. So setiap nilai RC tu sama ada C tu bila berubah, dia akan efek kepada frekuensi tersebut. Ini data dia dan inilah formula untuk apa? Ni dipanggil break frequency. Break frequency ni apa tujuan break frequency? Where RC is a time constant will improve the signal to noise ratio for high modulating signal frequency. So bermakna dekat sini dia ada break frequency ni ialah frekuensi yang boleh di tune ni. Boleh di tune untuk kita dapatkan output yang lebih bagus, yang okey lah, yang acceptable. Right, so inilah pre-emphasis dengan de-emphasis. So kita habis kat sini. Kita habis sampai pre-emphasis, de-emphasis. Yang lebih-lebih ni lebih cerita pada radio kita, FM stereo. Macam L and R, yang ni macam konsep pulse averaging tu. Okay, dia ada two signal, zero sama ada dekat L ataupun R, left or right. Dan bila dia masuk, dia akan tengok the different. Kan, dua-dua pun akan berlaku pre-emphasizer pun dekat sini dia akan cantum dan dia akan proses mula dan dia akan keluar. So inilah FM stereo dan application of the FM, inilah banyak semua ni. Okay. Dan kemudian ini broadcasting, ini menceritakan ini setiap channel ni, setiap signal tu dia ada channel, dia melalui channel masing-masing dan di antara satu channel dengan channel tu dia ada guide band sebanyak 25 kHz. Okey, 25 kHz ni bergantung pada setting by user lah. Sama ada dia nak 10 kHz pun ada, 15 kHz pun ada, bergantung pada provider. Okay, so ini broadcasting dan banyak. Inilah FM stereo untuk mana ni? Kalau awak tengok sini, channel ni, ini radio apa? Hidayu, ni radio apa Hidayu? Hello? Aiman tak masuk Hidayu? Ramiza? Hello? Semua dah keluar. Ramiza pun dah keluar. Naim pun dah keluar. Siapa lagi tinggal? Semua pergi IED ke? Hello? Prakash?
Yes, doktor. Ha? Ya, doktor. Tak dengar apa dia? Siapa lagi ada dalam ni? Aida, Ya, saya doktor. mana yang lain-lain ni keluar, dia pergi mana? IED? Tak tahu. Tak tahu. Dah tinggal sampai berapa orang keluar ni? Okey, awak rasa ni mana? Studio base radio mana ni? Aida, Saya doktor tak tahu. awak tak pernah dengar radio Dah pernah tapi Awak tak kisah dia punya frekuensi berapa tak kisah. Yang ni kalau awak tengok betul-betul awak try lah. Awak sekarang dekat mana? Kuantan. Kuantan. Okey, awak dengar radio Era kan? Aha. Cuba tengok Era punya frekuensi berapa. Inilah semua radio Era ni. Alright. So okay, so kita sampai sini dulu. Kita habis kat sini. Sini tak ada apa dah. Broadcasting ini macam mana dia pecahkan bila dia ada carrier frekuensi sini and then left and right. Left and right ni macam mana? Dia pecahkan kepada dua lah, sama ada 0 kHz. Inilah bandwidth dia lah. Bandwidth untuk left and right signal. Inilah untuk dia punya bandwidth untuk signal satu lagi. The first is a normal audio signal made out of the sum of the left and right channel. This signal that you hear on the mono radio and is same as switching this stereo kepada mono switch on the amplifier to mono. In addition, a different signal is generated and then used to modulate a 38 kHz subcarrier using double sideband surprise carrier modulation. This is an AM modulation of the subcarrier. To keep the receiver decoder locked into the 38 kHz subcarrier, a 19 kHz pilot tone, exactly half of 38 kHz is transmitted as well. The relative percentage of modulation put into a pilot is 10%. So, yang ni lah dia punya. Inilah L channel, R channel, pre-emphasis. Mana dia akan sama dengan ni lah proses ni. Sama yang dekat sini. Stereo transmitter. Baik, yang belakang ni awak boleh tengok dan baca lah untuk pengetahuan. Seloknya awak baca lah untuk pengetahuan daripada tak tahu langsung. Alright, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa, kita berhenti kat sini. Awak nak tengok, ni markah awak lebih kurang lah. Ni markah awak. Tapi saya baru marking untuk satu je dulu. Amirah Syahidah awak ada hantar kan? Ada hantar Amirah Syahidah dalam ni ke? Ada, sir. Awak ada submit ni quiz satu? Ada. Tak Ada, masuk, sir. Apa dia? Tak. Awak submit dalam kalam kan? Okay. Okey, nantilah saya check balik. Ni lebih kurang you punya markah lah. Untuk quiz satu. Yang quiz dua saya belum check lagi. Tapi quiz dua tu rasanya boleh senang je patutnya. Tapi bila M sama dengan 2 banyak orang tersasul. Alright, soalan satu tu M sama dengan EC per EM lah. Itu je jawapan dia. Okay, terima kasih dan malam ni test. Betul? Betul, sir. Okay, terima kasih dan jumpa lagi malam ni pukul 10. Terima kasih, sir. Okay, sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih, doktor. Terima kasih.